अस्सलाम वालेकुम। किताब का नाम है दिल दरिया समंदर, जिसे लिखा है वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने, और उसका जो चैप्टर आज हम सुनेंगे उसका नाम है इल्म। हम मालूम को इल्म कहते हैं, हालांकि नामालूम और लामालूम भी इल्म है, उतना ही अहम जितना मालूम। अगर हम ये कह दें कि मालूम की नफ़ी का नाम इल्म है, तो इल्म की तारीफ़ सिर्फ़ ये हो सकती है कि अपनी लाइल्मी के एहसास का नाम इल्म है। जितना मालूम ज़्यादा होगा, उतना ही एहसास ला इल्मी ज़्यादा होगा। इसलिए जानने वाले अक्सर यही कहते रहे कि वो कुछ नहीं जानते। कायनात में इतने इल्म हैं कि उनकी इकसाम गिनवाना दुश्वार और नामुमकिन है। कुछ चीज़ों के बारे में बहुत कुछ जानना मुमकिन है, बहुत सी चीज़ों के बारे में कुछ कुछ जानना मुमकिन है, सब चीज़ों के बारे में सब कुछ जानना नामुमकिन है। दरअसल इल्म मालूम से निजात का नाम है। याददाश्त का ताल्लुक माजी से है, और माजी की हासिल करदा मालूमात हासिल का इल्म नहीं हो सकता। आज की कसीरुल मकासिद ज़िंदगी में याददाश्त का महफूज रहना नामुमकिन सा है। हमारा हाफिज़ा तरजीहात से बदलते ही कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, और इस तरह वो मालूम या इन्फॉर्मेशन जो हाफिज़े में होती है धुंधला जाती है। ज़िंदगी के पहम इनकलाबात, हादसात और सानहात हाफिज़े को मखफलूज कर देते हैं, और हाफिज़े का इल्म हाफिज़े से बाहर हो जाता है। अक्सर ऐसा होता आया है कि किसी मुसन्निफ़ को अपनी ही तसनीफ़ कुछ अरसे बाद अजनबी सी लगती है। इंसानी हाफिज़े का ये आलम है कि इंसान को पुराने चेहरे तो याद रहते हैं, पुराने दोस्तों के नाम भूल जाते हैं, अपनी आंखों से गुजरे हुए जलवे भूल जाते हैं। इंसान मौत देखे तो जिंदगी भूल जाती है, जिंदगी देखे तो मौत याद नहीं रहती। आज का इंसान कंप्यूटर में याददाश्त महफूज करता है, और कंप्यूटर से इल्म लेने वाला खुद ही एक कंप्यूटर बन के रह जाता है। इल्म लाइब्रेरियों से दस्तबरदार होने का नाम है। लाइब्रेरियां बिलाशुबा मालूमात का ख़जाना है। किताबों का मुतालिया एक आला मसरूफियत है, लेकिन किताब ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी आँखों के सामने से गुज़र रही है। ज़िंदगी सांस की नाजुक डोरी है, पल पल कटती जा रही है। ज़िंदगी अपने गिरदोपेश की हरकत व आमाल का नाम है। स्कॉलर ज़िंदगी के मैदान में कमज़ोर रह जाता है। इल्म किताब का नाम नहीं। किताब हकीकत का अक्स तो है, लेकिन हकीकत के बरक्स है। हकीकत का जिक्र किताब में है, और हकीकत का मुशाहिदा किताब से बाहर है। नज़ारा इल्म का नहीं, नज़र का मोहताज है, बल्कि अंदाज़े नज़र का मोहताज है। जाविया नज़र बदल जाए तो मंज़र और पस मंज़र बदल जाते हैं, लेकिन किताब नहीं बदलती। किताब का ना बदलना उसका हुस्न है, और ज़िंदगी का बदलते रहना इसका जमाल है। किताब ज़िंदगी के खदो खाल वाज़ेह करती है, लेकिन ज़िंदगी का लुत्फ़ ज़िंदगी के कुर्ब में है, किताब के तकर्रुब में नहीं। मुक़द्दस किताबें नाजिल फरमाने वाले ने ज़िंदगी भी नाजिल फरमाई है, हुस्न भी नाजिल फरमाया है, बीनाई भी अता फरमाई है, नज़ारों की रानाई भी नाजिल फरमाई है। किताब कानून है पहचान का, लेकिन पहचान किताब की नहीं, किताब भेजने वाले की दरकार है। किताब फितरत का मुताला ज़रूरी है। इल्म किताब से नहीं, नसीब से मिलता है। सूरज के पास इल्म नहीं, रोशन नसीब है। इल्म बाद सुबह गाही और आह सर गाही से मिलता है, तहय्युर से मिलता है, ताल्लुक से मिलता है, और तकर्रुब से मिलता है। किताब का इल्म फैज़ नज़र तक नहीं पहुंचा सकता। एक मामूल सा खिलने वाला फूल इल्म दे सकता है। शबे तारीक की गहराइयों में आंख से टपकने वाले आंसू इल्म के खजाने अता करते हैं। अल्लाह का फजल ही अन्नशराह सदर अता फरमाता है। हर आरिफ आलिम होता है, और ज़रूरी नहीं कि हर आलिम आरिफ भी हो। बग़ैर तज़किया के किताब का इल्म ख़तरे से खाली नहीं। शेक्सपियर और गालिब को पढ़ने वाला ना वैसा ड्रामा लिख सकता है, ना वैसा शेर कह सकता है। गज़ाली को पढ़ना बजा,
لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ غزالی نے کسی کو پڑھ کر یہ رتبہ نہیں پایا۔ علم کوشش سے نہیں، مقدر سے ملتا ہے۔ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو۔ علم نگاہ سے ملتا ہے، کتاب سے نہیں۔ علم کا مخرج نگاہ ہے اور اس کا مدفن کتاب۔ تعلیم بھی علم نہیں، تعلیم کا تعلق ڈگری ہے۔ علم ڈگریوں اور یونیورسٹیوں سے بے نیاز ہے۔ جن لوگوں کی کتابیں یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں وہ خود کس یونیورسٹی کے طالب علم تھے؟ تعلیم ضروری ہے نوکری کے لیے، نوکری ضروری ہے حصول رزق اور سماجی مرتبے کے لیے، لیکن علم نوکری نہیں، علم روٹی نہیں، علم حکومت نہیں، علم پہچان ہے، عرفان ہے۔ ضرورت کا علم اور شے ہے، علم کی ضرورت اور شے۔ آج کی تعلیم عیاں راچے بیاں آج ہی نتیجہ دے رہی ہے۔ طالب علموں کے حالات تعلیم کے ناقص ہونے کا ثبوت ہے۔ آج کا طالب علم علم سے بیزار ہے۔ آج وہ استاد کہاں ملیں گے جو طالب علموں کو فیض نگاہ سے آداب فرزندی سکھاتے تھے؟ آج کے طالب علم سے آج کی تعلیم نے علم کی محبت چھین لی ہے۔ ابھی وقت ہے، پانی سر سے نہیں گزرا، اس کا تدراک ہونا چاہیے۔ بد علمی سے بے علمی ہی بہتر ہے۔ پیغمبروں کے پاس تعلیم نہیں، علم ہوتا ہے، بلکہ مکمل علم ہوتا ہے۔ زمانے کے معلم مکتب سے نہیں، رحمان سے علم حاصل کرتے ہیں۔ آج ہمیں اسی علم کی ضرورت ہے، وہی ہماری اساس ہے اور وہی عاقبت۔ ہمیں زندگی کا علم چاہیے اور ماں باپ کا علم بھی چاہیے۔ ہمیں ظاہر کے علم کی ضرورت بھی ہے اور باطن کے علم کی بھی۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ چند روزہ زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنا ہے اور پھر اسے چھوڑنا بھی ہے، پھیلنا بھی ہے، سمٹنا بھی ہے۔ آج کے تعلیمی اداروں سے محمد بن قاسم پیدا نہیں ہو سکتے۔ یہی تعلیم کا المیہ ہے کہ تعلیم تلاش روزگار کے لیے ہے، تقرب پروردگار کے لیے نہیں۔ ہم امی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ ہمیں بے جہت اور بے سمت تعلیم کہاں لے جائے گی؟ مغربی تعلیم اسلامی نتیجے کیسے پیدا کرے گی؟ اور اسلام کی تعلیم بھی سلام نہیں، اسلام عمل ہے۔ اسلام بتانے والی بات نہیں، کرنے والا کام ہے۔ بہرحال علم اس کی عطا ہے جس نے زندگی عطا فرمائی۔ عطا کو حاصل کرنے کے لیے دعا کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ معلومات اور انفارمیشن کا علم آزمائش میں پورا نہیں اتر سکتا۔ کشتی کے مسافروں کو صرف و نحو کی ضرورت نہیں، انہیں تیرنا بھی آنا چاہیے۔ علم کو نور بھی کہا گیا ہے اور حجاب اکبر بھی۔ نور اس لیے کہ علم پہچان کا ذریعہ ہے، آگہی اور ادراک کا باعث ہے، اسماء و اشیاء کا شعور ہے۔ ہمیں علم کی پہچان نہیں بلکہ مالک کی پہچان درکار ہے۔ خالق کو جاننا ہے، اپنے رازق سے باخبر ہونا ہے، کائنات کی نرنگیوں سے لطف اندوز ہونا ہے، حیات و مرگ کے رموز دریافت کرنا ہے۔ وہ علم جو ہمیں ان سے آگاہ کرے نورانی ہے۔ نورانی علم صرف یہ نہیں بتاتا کہ سبزہ و گل کہاں سے آتے ہیں، بلکہ وہ علم ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون پالتا ہے۔ نورانی علم نشان منزل کا علم ہے، تزکیہ و حکمت کا علم ہے، الجھنوں سے نجات کا علم ہے، کیف و وجدان کا علم ہے، سراسر رحمان کا علم ہے۔ جس علم سے غرور پیدا ہو اسے حجاب کہا گیا ہے۔ جو علم نگاہ سے محروم ہو وہ حجاب ہے۔ جو تعلق سے گریزاں ہو وہ علم حجاب ہے۔ جو اپنی انا کے خول سے باہر نہ نکلے وہ علم حجاب ہے۔ ابو جہل کے پاس علم تھا لیکن نگاہ نہ تھی۔ اگر نظر نہ ہو تو علم جہالت سے بدتر ہے۔ انسان معلوم پر نازاں ہوتا ہے اور اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ہمہ وقت نامعلوم کی زد میں ہے۔ وہ خوش ہوتا ہے کہ اس کی دولت بڑھتی جا رہی ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی عمر گھٹتی جا رہی ہے، کٹتی جا رہی ہے۔ ایسے علم سے توبہ بہتر جو صاحب علم کو نفع نہ دے۔ علم اگر خود آگہی کے قریب کرے تو نور،
ورنہ حجاب۔ زیادہ جاننے کا غرور اگر نہ جاننے کی عاجزی میں بدل جائے تو حجاب اٹھ جاتا ہے۔ فنا کا علم حجاب ہے، بقا کا علم نور۔ اگر علم کا مدعا خوشنودی خلق ہے اور اگر علم کا منشا رضائے حق ہے تو نور، بلکہ نور علی نور۔